नमस्कार, आप देख रहे हैं TNI 24। मैं हूं वर्षा सिंह और अब बढ़ते हैं आज की खबर की ओर। सिलीगुड़ी एनजेपी पेशे से मजदूर लेबर मिस्त्री विक्रम दत्त के फेफड़ों में कैंसर का पता चलने के बाद एनजेपी के दत्त परिवार पर गहरा आर्थिक संकट आ पड़ा। पत्नी, 2 बेटियां और मां को लेकर उनका साधारण जीवन ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन अचानक सीने में तेज दर्द होने पे उन्हें उत्तर बंग मेडिकल कॉलेज अस्पताल भर्ती कराया। जांच की रिपोर्ट में चिकित्सकों ने बताया कि विक्रम दत्त को फेफड़ों का कैंसर हुआ है। घटना की जानकारी पाकर सामाजिक कार्यकर्ता नील गोस्वामी और सौम्यदीप राय साथ में पुलिसकर्मी बपन दास विक्रम दत्त के घर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिए। बपन दास ने उन्हें इलाज के लिए कोलकाता ले जाने का आश्वासन दिया। लगातार बढ़ते उपचार खर्च के कारण परिवार पूरी तरह आर्थिक रूप से टूट चुका है। विक्रम दत्त की मां माया दत्त बताती हैं कि वे पिछले 3 महीनों से घर का किराया भी नहीं दे पाए। विक्रम की पत्नी सौमित्रा देवी का कहना है कि पैसों की कमी की वजह से वे बड़ी बेटी दीपिका का स्कूल जाना बंद हो गया। गंभीर रूप से बीमार विक्रम दत्त का परिवार अब समाज के सभी लोगों से मदद की अपील कर रहा है। দেখুন এই মেয়েটার স্কুল যাওয়া বন্ধ হয়ে গেছে, কারণ বাবা যে একমাত্র উপার্জন করে সে মারাত্মক ব্যাধি ক্যান্সার আক্রান্ত। সবাই কাঁদছে, বাড়ির সবাই কাঁদছে। শহর শিলিগুড়িবাসীর কাছে অনুরোধ, এদের পাশে দাঁড়ান, কারণ আপনারা অনেকের পাশে দাঁড়িয়েছেন। এনজিপি এর কাছে তাদের বাড়ি, অসহায় পরিবার, 2 মেয়ের স্কুল যাওয়া বন্ধ, ঠিকমতো অন্ন জুটে না, অন্ধকার ঘরে এরা থাকছে, ভাড়া বাড়িতে থাকে। তো আপনারা যদি সহযোগিতা করেন তাহলে আমরা যে সোশ্যাল ওয়ার্কাররা আছি শিলিগুড়ির, তারা তাদের কলকাতায় নিয়ে যাব। ঠিক আছে, আমরা দেখি মোটামুটি 1.5 মাস থেকে ওনারা মেডিকেল এডমিট ছিলেন। সেই দুর্গাপূজার চতুর্থী থেকে ওনারা মেডিকেলে এডমিট। মোটামুটি 7 ব্যাগ রক্ত দেওয়া হয়ে গেছে ওনাকে, কিন্তু রক্ত শরীরে থাকছে না। তো পরবর্তীতে ডাক্তার রিপোর্ট করে এটাই পাওয়া গেল যে ওনার লাঞ্চে ক্যান্সার ধরা পড়েছে। তো এখানে তো ট্রিটমেন্ট করা বহুতই কষ্ট সাপেক্ষ। তো আমরা যেটুকুন পারছি আমাদের আন্দাজ মতো আমরা চেষ্টা করছি ওনাদের জন্য কিছু করার, এবং আপনারাও একটু চেষ্টা করুন যাতে একটা পরিবার